opinyon. Sa inyong una-una, luwason baka pagyako sa Dios o laglagon? Ang Dios nihatag kanato kinabuhi, nagpangulang sa atong kinabuhi, o ang dunay rights nini sa pagkuha siya pod mag-agasta sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Kung ang tao gilaglag niya ang iyang kaugalingong kinabuhi, laglagon usab siya sa Diyos. Ari atong basahon. Giingon diri sa unang Korinto kapitulo 3 versikulo 17 diyon, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao-abo. Unsa diay? Ang mulaglag sa templo sa Dios, laglagon usab sa Dios, kay kanang templo ha balaan o mao-abo. Muna ang atong kinabuhi, hilit nato sa yamon, atong hunahunahon, atong paminsaron. Di ba, mga kumatanon, no? Ganigawat o kini konfirmasyon. Doon na may panahan sa konfirma, galing mag-iwas lang kung ang saan. Dili na sa pagbago, wala kung sa kasing-kasing. Ang mga ikumpirmahan na lahat akong isalikway si Satanas o ang tanan niyang mga bulaton o mga dalan o pagi o mga tugyan sa akong kagalingon nganha kanimo o Diyos sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nangako isalikway si Satanas o ang tanan niyang mga bulaton o pagi. Karon nangako man diay kunya kung iwan na dito. Isalikway si Satanas o niyagos sila mo ni Satanas. Paukano, kinahanglan ng masayon. Kay tungod ang buhat ni Satanas pangangin o pandamay aron siya dunay lang ang kabuhat niya nga pagalanlagon. Mauna ang atong Kristo karon. Basahon ta pag-usab. Gisgutan gyud ni Apostol Santiago ingon nga maoy ehemplo o panag-ingna nato dingon dire. Atong basahon pag-usab sa Santiago kapitulo 5. Ako na lang sugdon sa 9 padulong 11 kaya atong teksto sa 11 manigino dire. Mga igsoon, ayaw kamo pagpangupaw o sa pagmahay batok sa usab-usa. Aron kamo dili pagahukman sa silot. Tanawa ang maghuhukom nagatindog na sa mga ganghaan. Sumunod atong Kristo na nagtindog sa kultahan sa langit. Andam na sa pagbalik aron kuhaon na iyang mga pinili. Mga igsoon, ingon nga panitingnan sa pag-antos o pagpainom, palandunga ang mga propeta nga nagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. Tanawa ninyo, tanawa ginahimo ta ang magpalimay kanila na napaka-antos, nakaluhog kamo mahitungod sa pagkamainan puso ni Bob o nakita inyo ang nakuyuan kaniadto sa Ginoo. Kunya kayo sa pagka mapuamuron o kamalululikon sa Ginoo. Sa ulihing mga adlaw, human sa gitawag kasakitan niyo, naangkon niya ang pagkamalululikon sa Ginoo. Nga naman, human nga si Job nakapamatuod sa iyang pagbuhat ubangan sa Dios, giayo balik sa Dios ang iyang lawas. Dayon, kay namatay ang iyang ulo kana, giatagan sila usab og anak sa Dios. O ang iyang mga anak, nanganak pag-usab, nanganak, o ang ulo niya kana na times 2, ibalik sa Dios sa pilok.
sa ato pa, nahimo na 20 milyon. Ang mga kamil niya nga 3 mil nga nangamatay, nagsagod siya usap. Nila po, nahimo na pong 6 mil. Ang 7 mil kakaniro, nahimong 14 mil. Ang usa ka libo ka baka, nahimong 2 mil. Ang 500 kasno, nahimong usa ka libo. Dinin tumura, nakita di ko ang gitawag pagkamaluluyon sa Ginoo. Ibalik sa iya ang gitawag dalangin. Diba? Kung sa kanito, isip example alam sa atong kinabuhi. O kining ang mga panalangin sa Dios ngadto kamo kung unsay ang mga pagbuhian. Diha na gibalik sa Dios sama kun nato. O ang panalangin magbase na siya sa gitawag kinasintasin nato sa pag-alag.